Unique top ma'am no? Ma'am, basig na magpa-ace, magkarga lang kong lain ma'am ha. Basig na ipasayro nga pa-ace ma'am, magkarga lang ko. Ha? Musugot kay agil ito si ma'am sa unit top. Sige dali. Okay na. Happy Sunday ma'am, libre ra ma'am. Libre lang. Oh, nagasa-libre sa kayo kada Domingo ma'am. Oh, kada Domingo lang. Guys ma'am, kada Domingo lang. Diri lang mo, pero wala man pwedeng silyo. Kaya kini ginahatag na. Ayaw lang ma'am, ayaw lang. Nag-repeat sa kayo ko. Pero okay ra ma'am, okay ra. Kung kanang imong pamasahe ma'am, nga imong ihatag, pinabutang na kung tarkansya, pinapalit ng pagkaon sa mga bata. Suggest lang ma'am. Diri ma'am. Salamat po ma'am. Salamat ma'am. Ayun lang. Sige, salamat ka ha kasi yung mga pamasahe ninyo nga ginahatag, ginapalit po na ako pagkaon sa mga bata. Sige ga. Oh, happy Sunday ha.